Caza de pavos silvestres. Lo que ustedes acaban de ver ahí a la izquierda es un cebo, pavo ficticio, para traer ahí, a este macho grandísimo. Si está en lugar, uy, puede ser, pero hasta yo me emocionara. Está excelente. That's awesome. I didn't tell you anything. I'm sorry. Hey, that's how you redeem yourself from yesterday. Dale like si quieres más videos Y'all, así. yes! That's the biggest Osceola I've ever shot. Look at the spurs on that bird. I mean, hooks. Razor sharp. Yo, I'm shaking right now.